Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I'm Febri Sanasari Simangunsong. I will explain the material for grade 11 English in semester 1. The first theme is about personal letter. Hai teman-teman, hai semua. Saya Febri Sanasari Simangunsong. Saya akan menerangkan materi bahasa Inggris kelas 11 di semester 1. Tema pertama yaitu tentang personal letter. What is a personal letter? A personal letter is an informal letter sent by one individual to another and usually contains personal details. The nature of a personal letter is that it is not official, so that this letter cannot be addressed to an agency, organization, or company. Personal letter adalah sebuah surat tidak resmi yang dikirim oleh satu individu ke individu lainnya dan biasanya berisi hal-hal pribadi. Sifat surat pribadi yaitu tidak resmi sehingga surat ini tidak dapat ditujukan untuk sebuah instansi, organisasi, atau perusahaan. Struktur of personal letter. Date atau tanggal usually date is written on the top left. This date indicates when the letter was written. Address. This section is the place where you write the letter or the address from which the sender lives. The address is written at the top right. Salutation and name. This section writes the greeting and the name of the recipient of the letter. For example, dear, dearest, sweetheart, darling, my love, and others. Introduction. The opening of a letter usually begins with an opening shot as a response to a previous letter, or it can be the beginning of self-introduction if you are just starting out in correspondence. Body. This section is the content on axis of the letter. In this body part, you tell all the contents of the letter that we want to tell. Closure. This section indicates that letter will end soon. Complimentary clause. This section is a short closing expression such as with love, sincerely yours, with love, and so on. Signature. This section is under the complimentary clause. You sign or it can only be your initials. Tanggal. Biasanya tanggal ini ditulis pada kiri atas. Tanggal ini menunjukkan kapan waktu surat ditulis. Alamat. Bagian ini adalah tempat di mana kamu menuliskan surat atau alamat asal di pengirim tempat tinggal. Alamat ditulis pada bagian kanan atas. Salam dan nama. Bagian ini menuliskan salam pembuka dan nama penerima surat. Contohnya seperti dear, dearest, sweetheart, darling, my love, dan lain-lain. Introduction atau pembukaan. Pembukaan dari surat biasanya dimulai dengan sebuah pembukaan seperti tanggapan dari surat sebelumnya atau bisa juga awal perkenalan diri. Jika kalian baru memulai surat penyurat, isi surat. Bagian ini merupakan isi atau inti dari surat. Pada bagian body ini, kalian menceritakan semua isi surat yang ingin kalian ceritakan. Selanjutnya, penutup. Bagian ini menunjukkan ungkapan penutup pendek seperti with love, sincerely yours, with love, and so on. Signature atau tanda tangan. Bagian ini berada di bawah complimentary clause atau penutup karena kalian bisa membubuhkan tanda tangan atau bisa juga hanya inisial nama kalian saja. Contoh ungkapan yang digunakan pada personal letters. Starting the letters. Memulai surat. How are you? Hope this letter find you. Thank you for your last letter. It was so good to hear from you. Sorry for answering late.
I'm sorry, I should have written earlier. Haven't heard from you in a while, so I'll talk. I'm sorry to inform you that. Kesimpulannya, I am looking forward to seeing you soon. I am looking forward to hear from you soon. My best wish or miss for the coming test. See you. I will write soon. I will have to stop now. I am waiting for a quick reply. Looking forward to see you again. Bye. Example personal letter atau contoh personal letter. Dear my best friend Mira, thank you for being my best friend all this time. I think I'm very grateful to have you, friend. Like you even talk sometimes, you make me a bit irritated, waka. And sometimes can be silent for no reason, but we are still friends. Whatever the problem, we solve it well. Keep being my best friend forever, even though we will be far away. Each of us will pursue our own goals and dreams. Hopeful that dream will come true. Amin. Maybe that's all from me. Greeting from Irma. Times 2 formal invitation. Tema kedua adalah formal invitation. Apa yang dimaksud dengan invitation? Menurut Oxford Learner Dictionary mengartikan invitation sebagai berikut: a spoken or written request to somebody to do something or to go somewhere. Jadi invitation adalah permintaan baik berupa ucapan atau tulisan yang ditujukan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau pergi ke suatu tempat. Pengertian formal invitation. Formal invitation undangan resmi. Biasanya dikeluarkan oleh sebuah instansi atau perusahaan. Undangan resmi ini umumnya ditandai dengan adanya singkatan RSVP di bagian bawah dari undangan tersebut. Wedding RSVP wording. Your wedding RSVP card wording can be strict, large and formal, or creative and funny. No matter what theme you chose, there are a few pieces of information you must include. Maksudnya adalah, tidak peduli RSVP dengan kata-kata yang ada pada kartu undangan yang kalian buat, kata-kata di RSVP dengan kalimat formal, unik, kreatif, atau bahkan dengan kata-kata lucu sekalipun, tetapi hal atau informasi yang harus ada. Struktur formal invitation. Invite. Pada topik bahasan invite atau undangan, maksudnya adalah jika yang diundang adalah orang-orang penting, maka formal invitation pilihan yang tepat untuk digunakan. Tetapi kembali lagi kepada bentuk atau acara undangan tersebut. Maksud jika kalian akan mengundang seseorang yang dianggap penting ke dalam acara wedding, graduation, ceremony, dinner, anniversary yang dibalut dengan suasana resmi atau formal, maka formal invitation pilihan yang tepat. Body of invitation. Occasion, undangan yang dibuat untuk sebuah acara tertentu. Day and date. Hari dan tanggal acara tersebut. Time, waktu pelaksanaan acara yang ditetapkan. Place, tempat yang telah disediakan bagi para tamu undangan. Inviter. Pada topik bahasan, inviter maksudnya adalah tentang siapa yang mengundang atau si tuan rumah yang memiliki acara tersebut. Contoh atau example formal invitation. To Mr. and Mrs. Michael Owen. Wedding invitation. We begin a road to a future pilot with love and adventure. Please join us. We Alexandra, Liam and Jacob Armstrong join our life in marriage. On Wednesday, the 7th of August 2022. At 7:30 in the morning, the classic
Ballroom of Continental Hotel, Legian Denpasar. Please RSVP to Gina at blah 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 my the last of Agustus 2022. Theme 3 Procedure Text. Pengertian prosedur teks, understanding procedure text. Procedure text is text that contain command or step in doing something. In other words, procedure text is made to illustrate how something is done through sequential step. Procedure text adalah teks yang berisikan perintah atau langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu. Dengan kata lain, prosedur teks ini dibuat untuk memberi gambaran bagaimana sesuatu dilakukan melalui langkah-langkah yang berurut. Struktur prosedur teks. Prosedur teks struktur. Goal IM contain the intent and purpose of the related procedure text. Materials contains the materials needed to perform the step procedure text. Step a list of sequential steps to complete the procedure text step. Result the result of the step that have been carried out. Goal atau IM berisikan maksud dan tujuan dari prosedur teks terkait. Material berisikan bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan tahapan 1 prosedur teks. Step atau langkah-langkah, daftar langkah yang berurutan untuk menyelesaikan tahapan prosedur teks. Result yaitu hasil dari langkah-langkah yang telah dilakukan. Contoh prosedur teks: how to connect a wireless mouse, cara menghubungkan mouse nirkabel. First, plug in your mouse receiver to your computer's USB port. Then, the mouse driver will automatically be installed to detect the wireless mouse. Pertama, tancapkan receiver mouse ke port USB komputer Anda. Kemudian, driver mouse akan terinstall secara otomatis untuk mendeteksi mouse nirkabelnya. Second, make sure that your mouse has batteries or is charged. To do this, flip the mouse over and remove the battery compartment cover. Kedua, pastikan mouse Anda memiliki baterai atau terisi dayanya. Untuk melakukan ini, balikkan mouse dan lepaskan penutup baterainya. Third, turn on your mouse. Usually the on-off switch is on the back of the mouse. Ketiga, nyalakan mouse Anda. Biasanya tombol on-off-nya ada di bagian belakang mouse. Finally, your wireless mouse is ready to use. Terakhir, mouse nirkabel Anda siap digunakan. Times for analytical exposition. Pengertian analytical exposition, understanding analytical exposition. Analytical exposition adalah a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Artinya, teks ini merupakan sebuah tulisan yang menunjukkan opini penulis mengenai hal-hal yang mereka pedulikan atau sedang terjadi di sekitarnya. Misalnya seperti kejadian, benda, ataupun tempat. Analytical exposition structure atau struktur analytical exposition. Thesis. The beginning to write an analytical exposition is with the thesis section. This section is the main topic you want to address. Thesis always start in the first paragraph and with your clear thesis. An opinion will be read less strongly. Awal mula untuk menulis analytical exposition adalah dengan bagian tesis. Bagian ini merupakan topik utama yang ingin kamu utarakan. Tesis sudah selalu memulai di paragraf pertama dan tanpa tesis yang jelas, sebuah opini akan terbaca kurang kuat. Argument. The argument section is a section where an author
will be free to express opinion on the topics discussed. Usually, an analytical exposition has more than one argument or opinion. Bagian argumen adalah bagian di mana seseorang penulis akan bebas mengekspresikan pendapat mengenai topik yang dibahas. Biasanya, sebuah analytical exposition memiliki lebih dari satu argumen atau pendapat. Reiteration atau conclusion. The closing of the analytical exposition is the collocation or reiteration. This paragraph contains the reaffirmation of the author position dan an opinion on the main topic. Penutup analytical exposition merupakan conclusion atau reiteration. Paragraf ini berisi mengenai penegasan kembali posisi dan pendapat penulis terhadap topik. Contoh analytical exposition atau example analytical exposition. How do you study when the test is coming? Do you start preparing for the test week or month before the test or leave things to the last hard? If you start studying week or month before the test, it is great. However, if you study all the material in the last hour or minute, it is not good for you. This is called cramming. Cramming is when students stay up all night until morning. Cramming is when students stay up all night until morning to study before a test or finish an assignment. This habit can lead to negative impacts. The first being that disruption in the regular sleep cycle and cause temporary intellectual lapses. For most students, less sleep can make them called no focus on the class. Additionally, cramming can leave us with memory lapses as well. Each person has a different sleeping schedule, so some of them often as a stimulant for cramming. An example stimulant, and the most common, is coffee. While delicious and beneficial, it causes many problems in the long term, such as caffeine intoxication syndrome, anxiety, panic, and headaches. To sum up, cramming is not recommended because it disturbs a person's sleep cycle, which causes temporary intellectual lapses, and using stimulants for cramming gives them a bad effects on their health. Artinya, bagaimana Anda belajar ketika ujian datang? Apakah Anda mulai mempersiapkan ujian berminggu-minggu atau berbulan-bulan sebelum ujian atau membiarkan semuanya sampai 1 jam terakhir? Jika Anda mulai belajar berminggu-minggu atau berbulan-bulan sebelum ujian, itu bagus. Namun jika Anda mempelajari semua materi dalam 1 jam atau menit terakhir, itu tidak baik untuk Anda. Ini disebut menjejalkan. Cramming atau menjejalkan adalah ketika siswa begadang sampai pagi untuk belajar sebelum ujian atau menyelesaikan tugasnya. Kebiasaan ini dapat menimbulkan dampak negatif. Yang pertama adalah gangguan siklus tidur yang teratur dapat menyebabkan penyimpangan intelektual sementara. Bagi sebagian besar siswa, kurang tidur bisa membuat mereka tidak fokus di kelas. Selain itu, menjejalkan dapat meninggalkan kita dengan penyimpangan memori juga. Setiap orang memiliki jadwal tidur yang berbeda, sehingga beberapa dari mereka sering menggunakan stimulan untuk menjejalkan. Contoh stimulan itu adalah yang paling umumnya kopi. Meskipun enak dan bermanfaat, itu dapat menyebabkan banyak masalah dalam jangka panjang seperti sindrom intoksikasi, kafein, kecemasan, panik, dan sakit kepala. Singkatnya, menjejalkan tidak dianjurkan karena mengganggu siklus tidur seseorang yang menyebabkan penyimpangan intelektual sementara, dan menggunakan stimulan untuk menjejalkan memberi mereka efek buruk pada kesehatan mereka. Sekian dari saya. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Dah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.